Krishna Nama Krishna Sukha Krishna Lila Sindhu Krishna Rosu Upasama Bhavavinda अतएव कृष्ण नाम देह विलास प्रकुंद गायन है By our material senses, we cannot understand him. Dengan indera-indera material kita sendiri, kita tidak mampu untuk mengerti beliau. So unless he will manifest, Sampai beliau sendiri mewujudkan dirinya, it is difficult to understand him. maka sangat sulit untuk mengerti beliau. So therefore, if we say Krishna Nam is having nothing, why you people are chanting unnecessary? You are using your body limbs for only this type of sounds. What is the use? Kirtan. Why you are doing kirtan? So much dancing kirtan. This is not nice. If someone will ask you, why you are doing all this thing? It's no meaning. It's screaming and producing sounds. What is the meaning of it? Jadi kalau ada orang bertanya, untuk apa Anda teriak-teriak mengucapkan mantra ini ataupun mengucapkan nama suci hanya membuatkan waktu saja, apa manfaatnya? Apa artinya ini? They will never understand that how the name also Sachidananda. Mereka tidak dapat memahami bagaimana nama suci, mantra juga dalam bersifat rohani. Bhagavan is giving so much bliss, so much pleasure to everyone. At the same time, the name also giving pleasure to everyone, and deity form also giving pleasure to everyone. Seperti halnya Sri Bhagavan dapat memberikan kepuasan, kebahagiaan pada setiap orang, begitu pula nama sucinya dapat memberikan kebahagiaan dan kedamaian bagi setiap orang. Maka wujud arca beliau juga dapat memberikan kebahagiaan dan ketenangan bagi setiap orang. Therefore, there is no difference between the name and deity form and Bhagavan himself. Karena itu tidak ada bedanya antara nama suci, wujud beliau, diri beliau sendiri dan wujud arca beliau. So Bhagavan manifested before Chitraketu. Dan sekarang Bhagavan berwujud atau memanifestasikan diri beliau di hadapan Maharaj Chitraketu. But Maharaj Chitraketu's senses were not material senses, therefore he immediately could see Bhagavan. Ketika itu Maharaj Chitraketu tidak lagi, indera-inderanya bukan lagi indera-indera material. Karena itu dia mampu melihat wujud Tuhan secara langsung. But we cannot understand it. Bhagavan will come to our face. I cannot understand Bhagavan. Tapi kalau beliau Tuhan sekarang muncul di hadapan kita, kita tidak akan mampu untuk mengenalinya. Even Bhagavan will stand before us. We will say, "Hey, this ordinary person." Bahkan kalau Tuhan, Sri Bhagavan sekarang berdiri di hadapan kita, kita tidak akan mengenali beliau. Bahkan kita mengatakan, oh ini hanya orang biasa saja. Because our senses are material. Karena indera-indera kita adalah indera material. With these material senses, we cannot see Bhagavan Krishna. Dengan indera material ini kita tidak mampu untuk melihat Tuhan sendiri. So therefore, it is said that Prakrutendriya Grahya cannot be accepted by our material senses. Cannot be accepted by material senses. Tidak bisa diterima dengan indera material. So even if there is name, there is form, there is deity form, everything is there, but those who are offender, they cannot see it. Walaupun Tuhan, nama beliau, bentuk wujud daripada arca beliau selalu ada, tetapi bagi seorang aparadi, dia tidak akan dapat memahami semua ini. So the name will never manifest before an offender. Nama suci tidak akan pernah terwujud di hadapan seorang aparadi. Only who is free from aparat, free from offenses, Hanya orang yang telah terbebas sepenuhnya dari aparat, dari kesalahan-kesalahan, he can understand how the name is identical. hanya How dia the name- dapat mengerti bahwa bagaimana nama suci identik, sama dengan personal Tuhan yang Maha Esa sendiri. how there is no difference between the name and Bhagavan. Bahkan tidak ada, dia memahami bahwa tidak ada beda antara nama dan wujud atau dengan diri beliau sendiri. So Jiva Swarupa is Aprakruta, transcendental one.
Karena itu jiwa swarupa ataupun bentuk asli daripada jiwa adalah kekal. But that swarupa is covered up by Tetapi bentuk yang kekal daripada sang jiwa ditutupi oleh penutup material badan material the ini. Atma is a spiritual one, but the Atma is covered up by body. Atma adalah tetap merupakan unsur spiritual, tetapi sekarang dia sedang tertutupi oleh unsur-unsur material. So Jiva is influenced by Maya. Karena itu sang jiwa sedang dipengaruhi oleh Maya, Illusory energy of Bhagavan. yaitu tenaga menghayalkan dari personal Tuhan Yang Maha Esa. So therefore, Karena itulah the Atma Dharma Atma Dharma, kewajiban daripada Atma. Disturbed. Atma Dharma is disturbed. Ya, karena itu, ya, Atma Dharma, kewajiban kekal daripada sang roh sedang terganggu. The duty of soul is now disturbed. Ya, sekarang kewajiban daripada sang roh, sang Atma itu sedang terganggu. So therefore one does not know what he has to do. Karena itulah orang tidak dapat memahami apa yang harus So dilakukan. therefore they are doing akarja, vikarma. Karena itulah mereka selalu melakukan kegiatan wikarma akarja. Vikarma akarja means they are doing something out of illusion. Ya, akarja atau wikarma ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan karena didasarkan atas hayalan. And therefore they are undergoing so many species of life, so many Karena itu pula mereka harus terus mengembara melewati berbagai macam jenis kehidupan di dunia material ini. But the Swarup Dharma is to serve Bhagavan Krishna. Tetapi swarupa dharma adalah untuk melayani Bhagawan Sri Krishna. So unless we develop this desire, Sampai kita mengembangkan keinginan ini, we cannot understand how Bhagavan Krishna is so merciful and mercifully kita he tidak has akan given dapat his name. memahami, tidak dapat mengerti bagaimana Bhagawan Sri Krishna, nama suci beliau, wujud asal beliau begitu murah hati, begitu penuh karunia. He appeared here as a deity form and a name form. Beliau juga sekarang terwujud di sini dalam bentuk arca wigraha dan juga nama suci. So therefore Prakruta Indriya Grahi Karena cannot be itu understood by Grahi. Prakruta Indriya material senses. Beliau tidak dapat dijangkau, dipahami, dimengerti dengan indria-indria material yang tumpul. So Krishna Swaprakasa. Sedangkan Krishna juga disebut sebagai The name Swaprakasa. of Swaprakasa. Nama juga Swaprakasa. Self-manifested one. Beliau ya terwujud ya atas keinginan dirinya sendiri. If he will not manifest himself, then nobody can understand him. Jadi kalau beliau tidak mewujudkan dirinya sendiri, bagaimana orang dapat mengerti beliau? Those who have surrendered at the lotus feet of holy name, Sedangkan mereka yang berserah diri sebenarnya pada nama suci, they can understand how Bhagavan Krishna is appearing as name. mereka dapat mengerti bagaimana Tuhan sendiri sekarang terwujud dalam bentuk nama suci. So therefore, Purata Do. Yesterday we say. अतः श्री कृष्ण नामादीन भवेद्ग्राह्यनन्द्रयी सेवन्मुखैः जीवादौ स्वयं एव स्फुरति यतः स्वयं स्फुरति यतः he will manifest himself out of his causeless mercy. Atas karunia beliau yang tiada sebabnya, beliau mewujudkan dirinya sendiri. Those who have surrendered to him, Ya, bagi mereka yang telah berserah diri he will kepada reveal Tuhan. himself to him. Ya. Bagi orang yang sudah berserah diri sebenarnya kepada Sri Bhagawan, maka Sri Bhagawan mewujudkan dirinya sendiri di hadapan The penyembah. surrendered soul always begging for mercy. Karena roh-roh yang telah berserah diri selalu memohon karunia dari Sri Bhagawan. So Bhagavan will manifest before him. Maka Sri Bhagawan pasti akan mewujudkan dirinya di hadapan mereka. And his name, his form, his qualities, leelas, associates, everything will be manifested. Ya, jadi nama, ya, lila, wujud beliau, bentuk beliau, kualitas beliau, teman-teman beliau semuanya akan terwujud di hadapan penyembah tersebut. The Kathapunishat saying, Nyamatma pravachan labdya na medhaya na bahuna sutena jamedasya prunutete na labdastasya satma vibrunte tamasa. So from this Shruti,
Vedic literature we can see that Paramatma Parasaro, to whom he will shower mercy and to whom he will accept as his own man, so he will manifest before him. Jadi dari seperti sastra ini dijelaskan kepada siapa beliau memilih orang-orang yang telah berserah diri kepadanya, kepada mereka lah beliau mewujudkan dirinya. He is remaining everyone's heart. Beliau bersemayam di dalam hati setiap orang. But still, we are not able to understand him. Tapi tetap kita tidak mampu untuk mengerti beliau. Sarvesa chahang hudisani mishta matta stuti gyanam apahanamcha. Sarvasya caha berdi sanimisto, mataha smrtir gyanam apohanamca. I am remaining everyone's heart. Aku bersemayam di dalam hati setiap orang. And Shruti, Vishruti, Jnana, everything is coming from me. Dan ingatan atau Shruti, pengetahuan untuk didengar ini, Shruti Jnana ini juga bersumber datang dari diri. Remembrance, forgetfulness, and the knowledge, everything is emanating from me. Pengetahuan, ingatan, pelupaan, segala sesuatu dan pengetahuan, segala sesuatu juga berasal dari diriku. When one will get this Shruti, remembrance, then he will think about the Supreme Lord and think about Supreme Lord's mercy. Kalau seorang mendapatkan kembali ingatannya ini, maka dia dapat memahami personalitas Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna. So, by the mercy of the Guru and Sadhu, one can come to this stage. Atas karunia dari sadhu guru, seorang dapat mencapai tingkatan ini. What is the stages? What is that condition? Apa keadaan dari tingkatan tersebut? Which condition one can understand the Bhagavan's name, form, quality, pastime, everything? Keadaan mana seseorang mampu untuk mengerti wujud Sri Bhagavan, nama suci beliau, lila beliau, kualitas-kualitas dan teman-teman beliau. Unless one is free from material disease, he cannot understand. Yaitu ketika seseorang terbebas sepenuhnya dari segala keinginan-keinginan material, barulah orang dapat memahaminya. Our heart is having so much dust. Sekarang hati kita ini penuh dengan debu-debu. Unless the dust will be removed, how can we understand? Sampai semua debu-debu ini dibersihkan semuanya, bagaimana kita dapat mengerti beliau? So how the dust will be removed? Bagaimana caranya debu-debu ini dapat dibersihkan, dihilangkan? Hridaya Malinata, we say Hridaya Malinata, the heart is full of dust. Hridaya Malinata, artinya hati kita ini penuh dengan debu-debu dosa. So therefore, when we come to Sadhu Guru, they just say, please come and listen Krishna Katha. Karena itu, ketika seseorang datang kepada sadhu guru, beliau akan mengatakan, ayo datang dan dengarkanlah hari kata yang nama kata. Shunutvan Sokata Krishna Punya Sravan Kirtanam Yasta Abhadrani Vinavati Surut Sota. Di dalam Srimad Bhagavatam dijelaskan, Srinvata Swa kata Krishna punya Sravana Kirtana. Hridiyantastaya Badrani Vidunati Surit Satam. So Abhadra is there. No doubt there is Abhadra, there is dance. Tidak dapat diragukan lagi bahwa Abhadra, artinya segala debu-debu material telah menyelimuti hati kita. Anarthas are there. Ada anarta yang besar di sana. But how it will go, these anarthas will go. Bagaimana anarta-anarta ini bisa dihilangkan? Shrutan Sokatha Krishna. Itu dijawab langsung dalam sloka itu pula. Srinvata Swa kata Krishna. About Krishna. Dengarkanlah selalu kata uraian tentang Sri Krishna. Slowly this dance will be removed. Maka berangsur-angsur debu-debu dari hati kita ini akan dibersihkan. And then we will be able to appreciate the Supreme Lord Krishna. Sehingga kemudian kita mampu untuk mengapresiasi perwujudan Tuhan yang Maha Esa. Nashtaprayesu abhadresu nityam Nityam bhagavata bhagavata sevaya sevaya bhaktir bhavati nashti. If we will serve everyday Bhagavatam, then we will develop bhakti. Karena itu kalau setiap hari kita melayani Bhagavata, Srinvata Swarnana punya Sravana Kirtana. Nasta Prayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya.
Bhagavati Uttam. Bhagavati utama sloke, bhaktir bhavati nirjiti. Jadi nityam Bhagavata sewaya. Jadi pelayanan kita pada Bhagavata, mendengarkan Srimad Bhagavatam dan melayani Bhakta Bhagavata adalah kegiatan kita yang kekal. Hendaknya setiap hari kita lakukan hal ini. So we should come and listen Bhagavatam from a Bhakta Bhagavata. Karena itu kita hendaknya datang lalu mendengarkan Srimad Bhagavatam dari seorang Then Bhakta Bhakta Bhagavata. is Suvabhadri. Ya, This maka- Abhadra, this doubts will be removed. Maka selanjutnya kalau kita melakukan demikian, segala abadra, segala kecemaran, kekotoran yang ada di dalam hati kita akan segera dihilangkan. We should make efforts how to come and listen Bhagavatam. Kita hendaknya membuat usaha bagaimana caranya supaya kita bisa datang untuk mendengarkan Bhagavatam. When the doubts will go removed, then only we can appreciate Bhagavan Krishna. Ya, kalau debu-debu ini sudah dihilangkan, baru kita akan bisa menghargai, mengapresiasi Bhagawan Sri Krishna. So when the heart will be pure, then Shuddha Sattva, the pure mood of goodness will Ya, develop. ketika hati ini sudah sepenuhnya disucikan, maka kita akan berada pada tingkat tataran Visuddha Sattva, sattva yang murni. That Vishuddha Sattva or pure mood of goodness will bring bhakti. Jadi Visuddha Sattva ini, ya, kebaikan yang murni ini akan mengantarkan kita pada bakti. And our eyes, vision will also have bhakti. Dan bahkan mata kita juga akan diolesi oleh Devotional vision. ya, oleh pandangan bakti. Nimanjana Churita Bhakti Vilocanena, Santa Sataivarisaisu Vilokayati, Jam Syama Sundaram Macatya Guna Swarupam, Govinda Adi Kusum Samtamahajani. In yesterday's class, Srila Prabhupada Ji Maharaj in his purport, he said this. Nih, dalam kelas kemarin, Srila Prabhupada mengutip ya sloka ini dari Brahma Samhita. So if someone's eyes are anointed with love, Kalau mata seorang sudah diolesi oleh salap cinta kasih, he is always able to see the form of Bhagavan Krishna. dan seseorang akan mampu untuk selalu melihat wujud yang sangat indah dari Bhagawan Sri Krishna, He will bentuk not Syama see any Sundara. difference between the name and Bhagavan Krishna. Sehingga dia mampu untuk melihat tidak ada perbedaan antara Bhagawan Sri Krishna dengan nama suci. He will never see the difference between the name, deity, form, and his original. Dia juga tidak akan melihat adanya perbedaan antara Tuhan, antara nama suci dan wujud abca beliau. So therefore, we must have this bhakti chakra. This Karena itulah kita hendaknya berusaha untuk bisa memiliki penglihatan bakti ini, bakti caksu ini. So how one will develop bhakti chakra? Sekarang pertanyaannya, bagaimana seorang dapat mengembangkan bakti caksu ini, penglihatan bakti ini? Unless he will associate with bhakta. Ya, tanpa kita kalau kita tidak bergaul dengan bhakta. Without associating with bhakta, one cannot develop bhakti chakra. Tanpa pergaulan dengan seorang bhakta bhagawan, orang tidak dapat mengembangkan bakti caksu ini. So first and foremost duty is to go to sadhu and associate with him. Karena itu kewajiban kita yang pertama dan terpenting adalah kita hendaknya datang dan bergaul dengan sadhu. So when one will develop this bhakti chakra, then Ketika seseorang mulai mengembangkan bakti caksu ini, he will see there is no difference between the name, maka form, dia akan and mampu deity. untuk melihat tidak ada bedanya antara nama, bentuk beliau dan juga wujud arca beliau. So he is a real bhakta. Maka dia dapat disebut sebagai bhakta yang sesungguhnya. He is very peaceful and peaceful. Dan kehidupan bhakta seperti itu selalu tenang dan damai dan Brahma Bhuta bahagia. Prasannatmano Sochuti Nakhanikati. Brahma Buddha Prasannatmana Socati Nakangsati. He has no lamentation, Dia tidak mempunyai no kesedihan other desire. dan juga tidak ada keinginan, ya, tidak merindukan adanya keinginan. His only desire how he will go and serve Bhagavan Krishna. Hanya satu keinginannya, bagaimana dia dapat melayani Bhagawan Sri Krishna. Then automatically he will have bhakti chakra. Maka secara otomatis dia akan memiliki bakti caksu ini. So if we have bhukya, mumukhya, siddhikan, we have desire for enjoyment, desire for liberation, desire for
mystic yogic perfection, then we cannot have this bhakti chakra. Kalau kita masih memiliki mumuksa dan siri kami, maka kita tidak akan dapat memiliki bakti caksu ini. Kalau kita masih mumuksa artinya menginginkan kenikmatan materi, mumuksa artinya kita ingin mencapai moksa, Mystic perfection. ataupun ingin mencapai kesempurnaan dalam yoga, kita tidak akan bisa melihat memiliki bakti caksu ini. So, what we should do then? Maka apa yang harus kita lakukan? We should become a karma. Kita harus menjadi akama, bebas dari segala keinginan. We should only have desire how to please Krishna. Kita hanya boleh mengembangkan keinginan bagaimana kita dapat memuaskan Bhagawan Sri Krishna. So these are the anarthas. This bhukyu, mumuksha, Ya. muksha. Jadi ketiga hal ini, bubuksu, mumuksa, dan siri kami ini, semuanya ini disebut sebagai These are anartha. the anarthas. Ya, ini adalah anartha. I have so much desire to enjoy. Saya mempunyai keinginan yang besar untuk menikmati, untuk memuaskan I indria. have desire to just get liberation. Saya ingin mendapatkan pembebasan masuk dalam cahaya Brahman. I will do yoga and practice yoga and get yogic perfection. Saya ingin mempraktikkan yoga supaya saya mencapai kesempurnaan yoga. These are the dots in the heart. Ya, ini adalah juga semacam debu-debu, kerikil-kerikil yang ada di dalam hati. Dharma, artha, kama, moksha. Kemudian yang berikutnya ada dharma, artha, kama, moksa. It will never go from our heart. Kalau semua hal ini tidak akan pernah pergi dari hati kita, Then we cannot see that how the name and Bhagavan's maka identity. kita tidak akan dapat melihat bagaimana bentuk beliau, Tuhan sendiri, dan nama sucinya dan bentuk arca tidak berbeda dengan Tuhan sendiri. Therefore we will say this is mere sound only. Ya. Dan karena itu orang akan mengatakan, oh ini hanya suara biasa saja. Why you people are always saying Hare Krishna, Hare Krishna? Ya, kenapa kamu orang-orang Hare Krishna yang sibuk mengucapkan Hare Krishna saja? Even they will say this is mere made out of marble. Bahkan ketika melihat arca, dia mengatakan, oh ini hanya patung terbuat dari batu They will saja. never think that this is Bhajandranan Krishna is standing there, Radhani is standing there. Ya, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Rajendra Nandana Krishna, Sri Krishna Putra Maharaja Nanda dan Srimati Radharani sedang berdiri di sana. When we will have no desire for ourselves, then we will have some desire to serve Bhagavan Krishna for his pleasure. Jika kita sudah bebas, ya, tidak lagi memiliki keinginan untuk kepuasan diri kita sendiri dan hanya memiliki keinginan untuk memuaskan Tuhan, baru kita akan bisa memiliki pandangan rohani. Without self-desire, it will come and serve Bhagavan Krishna. Then Bhagavan Krishna is with us always. Ya. Jadi kalau kita sudah bebas dari segala keinginan untuk kepuasan indriawi dan kita selalu berusaha untuk melayani Bhagavan Krishna dan memuaskan beliau, maka Tuhan Sri Krishna akan selalu bersama kita. So one can get so much pleasure in chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Dan dalam keadaan seperti itu, orang akan sangat berpuas hati dengan mengucapkan mantra Hare Krishna. Otherwise, after one round, he will say, no, I cannot go to sleep. Ya, jika tidak demikian, baru satu putaran sudah loyo, sudah mau tidur. Because no madhurya, no relishment is there. Karena tidak ada madurya, tidak ada rasa nikmat di sana. So therefore, the adakshya vastu is not revealed to anyone. Karena who is itu having ada not- saja wastu Tuhan, ya, yang sebagai objek spiritual, objek yang kekal, tidak akan pernah mengungkapkan dirinya di hadapan orang seperti itu. Dekhiya na dekhe to abhaktero guru na dekhte bhakte bhagavan
are seeing, they are saying, no, this is only mere idol or see. Jadi para abaka, orang-orang yang bukan penyembah, ya, walaupun dia melihat ya wujud arca, tapi mereka mengatakan, oh ini hanya penyembah pemujaan patung belaka. So the abhaktas, they cannot see the real form of Bhagavan Krishna. Jadi para abakta ini orang-orang yang tidak sebagai penyembah, dia tidak bisa memahami wujud transendental dari Bhagavan Sri Krishna. You have Ulluk? You have Ulluk here? Oh, Ya, you have here? burung hantu. Kan ada kan? Kita punya. Yeah? Burung hantu. In Bali we call selepuk. Ya. In Indonesian word we call burung hantu. Ya. What they say, Ulluk, what they all call. When sun rises, that's what we close eyes. We close his eyes. Jadi burung hantu itu sifatnya adalah ketika matahari terbit dia menutup matanya, ya. Tapi malam hari matanya besar. So sun is there, but they cannot see. This Ulluk cannot see. Jadi walaupun ada matahari dia tidak bisa melihat mataharinya karena dia menutup matanya. Similarly, Bhagavan is present here, but these are bhakta, those who are not bhakta, they cannot see Bhagavan's presence. Begitu pula Bhagavan sudah hadir di sini, hadir dalam wujud nama suci beliau, dalam wujud arca wigraha beliau. Tapi bagi para bhakta dia tidak dapat memahami, tidak dapat melihat itu sebagai wujud Tuhan. Bhagavan is present in his own name, he said this thing, but still, those who are not devotee, not bhakta, they will say, oh, mere sound only. Dan juga para abhakta, bukan orang yang bukan penyembah, walaupun Tuhan berwujud dalam bentuk nama sucinya, dia akan tidak percaya, tidak menerima itu. Oh, ini hanya suara biasa saja, tidak beda dengan suara yang lain. If someone is bestowed with mercy by sadhu guru, Tapi kalau seseorang cukup beruntung dikaruniai oleh sadhu guru when they Vaishnava, have developed bhakti, maka dia dapat mengembangkan bakti dalam hatinya. they can see how the name is also complete. Maka dia dapat mengerti bagaimana juga nama suci itu adalah purna. Bhagavan is Purna, the name also Purna. Ya, Bhagavan purna, maka nama suci juga purna. So there is no difference between Bhagavan and name. Karena itu tidak ada bedanya antara Sri Bhagavan dan nama sucinya. And they will understand Bhagavan is one, but many expansions are there. Ya, dia juga akan dapat mengerti bahwa Tuhan itu hanya satu, tapi ekspansi beliau yang banyak. And to them, Bhagavan will appear and give more knowledge. Hanya kepada mereka lah Tuhan akan muncul dan beliau akan memberikan pengetahuan lebih banyak lagi. So in order to understand Bhagavan, we have to get the mercy of Guru and Karena itu dalam usaha kita untuk dapat mengerti Sri Bhagavan, kita harus mendapatkan karunia dari sadhu guru Vaishnava. And then we can understand what we are doing, that is karjo. Baru kita kemudian dapat mengerti apa yang kita lakukan, apakah akarja ataupun karya ataupun ataupun akarya. When we will understand that, then we will engage ourselves in constant seva to Krishna. Ya, ketika kita mampu memahami hal itu, maka kita akan terus-menerus menyibukkan diri kita dalam pelayanan yang kekal. Desam satata yuktanam Desam satata yuktanam brajatam Nami berwartam tetapi tetapi nama upayan ide. So one will engage in Krishna seva, then Krishna will give him intelligence. By that intelligence he will come to Krishna again. Jadi penyembah itu selalu menyibukkan dirinya dalam pelayanan kepada Krishna, sehingga dengan demikian Krishna akan memberikan kecerdasan kepada orang itu, sehingga penyembah tersebut mampu untuk datang kembali kepada Krishna. Most important thing is that we should get mercy from sadhu. Karena itu tetap kunci yang terpenting adalah seseorang pertama harus mendapatkan karunia dari sadhu guru By their Vaishnava. instruction we must engage in Krishna seva. Dan atas perintah-perintah beliau lah, ya beliau menyibukkan diri kita dalam pelayanan kepada Sri Krishna. And in this age of Kali we can just chant Harinam and
serve Bhagavan Krishna. Pada zaman sekarang ini kita hanya mampu untuk mengucapkan nama suci Krishna dan melayani Bhagavan Sri Krishna. All types of disease will go. Maka segala jenis penderitaan, penyakit akan segera Heart hilang. will be purified, Hati kita akan tersucikan, and we can get all the peace and pleasure in our heart. maka kita juga akan mendapatkan segala kebahagiaan, ketenangan di dalam hati kita. Thank you very much. Sukma Jahat. Jai Srimad Bhagavatam Puran Maharaj ki. Jai. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki. Jai. Srila Gurudev ki. Jai. Shri Radha Raseshwara ki. Jai. Shri Shimonika ki. Jai. Shri Jagannath Bada Subhada Devi ki. Jai. Samaveta Gaura Bhuttamunda ki. Jai. Nitai Gautama. Haribo. Any question? Ada pertanyaan? While we are listening, explanation about Huh? while we are listening, sometimes we feel like we understand. Sometimes we We feel like like we are understanding. We understand. explain, but if we really understand, then the symptoms like we have an anxiety disorder, also we free from anxiety, also we feel real happiness, but on the instead of developing the symptom, we are trying to pretend like happy like that, but actually not happy. This like sentimental. Why that happening? Why we pretend? If you are not happy, why you pretend to become? No, actually we don't understand, but we feel like. Yeah, we feel we understand, but we don't really we don't understand. It's due to lack of sadhu sangha, lack of listening proper sources, right sources. Therefore, we feel that we yes we understand, but actually in practical field we are not really doing. We are just when we are sitting, we are understanding little bit. Then after that, we are not. We are forgetting everything. That is happening, and that is happening due to also sangha, our sangha. Suppose we are here when a sadhu is there, we are getting association, and we are becoming more enthusiastic. When sadhu goes, then enthusiasm goes down because the constant sadhu sangha is not there. So therefore, we must try to have sadhu sangha. If are not there, suppose pure devotees are not there, or very elevated souls are not there. So what we should do? We should do ourselves. Ourselves we should share. What is my feeling, I will share with others. That way we can do, and that is called bhajan. That suppose if I will speak something, it may not touch others' heart, because I am not that pure. But if we will speak together, then I will also get some benefit, and others will also get some benefit, and that will be bhajan. We can do some bhajan with associating among ourselves. That is sadhu sangha. Jadi Prabu Brajana menyampaikan pertanyaan. Dan ketika kita mendengarkan kelas, mendengarkan Krishna kata, nampaknya seolah kita sudah mengerti. Ya, jika kita sungguh-sungguh mengerti, tentu harus semestinya muncul ciri-ciri sebagai ya penyembah yang sudah memahami itu akan menjadi semangat ataupun rajin berbakti dan sebagainya. Tapi setelah keluar dari kelas, kemudian kita lupa lagi, semangat hilang lagi, dan sebagainya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Jadi Guru Maharaj memberikan jawaban, karena kita sesungguhnya kurang sadhu sangha. Ya, jadi kita kurang juga mendengarkan. Ya, kualitas kita mendengarkan juga kurang begitu. Ya. Dan karena itulah kita perlu mendengarkan, ataupun mungkin yang mendengarkan itu perlu juga dari sumber yang benar. Ya, kita mendengarkan dengan cara yang benar pula. Ya. Jadi tadi Guru Maharaj memberikan contoh, mungkin saya tidak begitu murni
Karena itu ketika saya menyampaikan tidak mampu menyentuh hati seseorang, ya, ketika satu guru datang, kita mendengarkan, kita menjadi semangat. Satu guru pergi, semangat kita hilang lagi begitu. Nah, ketika satu guru tidak ada, kita harus mendiskusikan apa yang kita dengar bersama-sama. Sehingga ketika kita mendiskusikan bersama-sama, maka semua akan mengeluarkan pemahamannya, ya, masing-masing filsafatnya, sehingga kita bisa berbagi bersama. Nah, ini juga disebut sebagai sebuah sadhusanga yang positif, ya. Sehingga kalau kita mampu melakukan seperti itu, maka ini akan mampu menambah semangat kita dan memperdalam pemahaman kita. Another one thing is that sadhu has given Bhakti-Lata seed. Yang kedua juga yang alasan kedua adalah guru sadhu sudah memberikan benih bakti. And we should try to sow it in proper place. Karena And itu pour kita water harus every day. berusaha untuk menyemai benih bakti ini, benih ini di tempat yang tepat, di tanah yang subur. Should take care of that Bhakti-Lata. Dan setelah menyemainya, kita harus menjaga benih bakti ini dengan baik. Cultivation is our duty. Sekarang untuk pengolahan ini adalah kewajiban kita. Sadhu is giving seed, we should cultivate. We should Yeah. more and more cultivate it. Sadhu telah memberikan benih ini dan kitalah harus, ya, menanamnya, menjaganya, artinya mengolah seperti orang mengolah tanah itu kan dia harus terus-menerus mengerjakannya. Gitu. Hare Krishna. I'm sorry, I cannot speak English good. Ada dua pertanyaan, Pak. Jadi saya pernah dengar, jadi dijelaskan bahwa ketika kita membaca buku-buku para acarya dan mencoba untuk juga sedikit menulis dari apa yang kita insafi dari bacaan itu, dan dijelaskan itu juga termasuk proses mendengar. Nah, jadi itu pertanyaan pertama, mohon Ibu Mada sedikit menambahi menjelaskan. Terus kedua pertanyaan saya, jadi ada sering kita pernah lihat ada proses pranaprasthita. Jadi bagaimana Mahabhagavata itu atau sadhu itu bisa menghadirkan Krishna pada arca wigrahanya. Jadi dua aja. Hare Krishna. He has two questions, Guru. First question is that when we try to read the book from the Acharya, and we try to write, what we learn from what we read from that the book of Acharya, according to our realization, is that also considered as the other form of Sravanam? Writing is not form. Menulis bukan suatu proses Sravanam. Writing will help you, but it is not a form of Sravanam. Menulis itu akan membantu diri kita, diri Anda, tapi itu bukan bentuk daripada Sravanam. Sravana you can do, listen from others, or you speak to someone, that you can listen. Sravanam artinya kita mendengarkan dari orang lain, ataupun ketika kita menyampaikan kepada orang lain, kita juga ikut mendengarnya. Reading or writing? Writing, he said writing. Reading is Sravana. If you read it, then you can listen. Writing. Jadi kalau kita membacanya, itu juga disebut sebagai Sravana, karena kita mendengarnya kembali. Tapi ketika kita menulis, itu You do bukan. one thing. You write, you read first and write, then it will be Sravana. Bisa juga dilakukan kalau mau proses itu menjadi Sravana. Pertama kita baca, kemudian tulis. Yang kedua, second, that sadhu guru, according to the process of what is the pranapratishtha, that sadhu guru also can make Krishna appears
in the form of deity. Yeah. So please, Guru Maharaj, kindly to explain this more so we can understand. Yes, when Prana Pratishtha is going on, Sadhu Guru or the pure devotee is needed to do Prana Pratishtha installation. And the Prana Pratishtha time, Sadhu, he invites Bhagavan to appear in the deity. Ya, jadi ini adalah proses di dalam Vaishnava Parampara ini. Ketika ya Abhiseka Arca ataupun pertama kali untuk memuja Arca, itu ada proses yang disebut Prana Pratishtha. Ya, jadi Sadhu Guru, ya beliau memohon, berdoa dan memohon mengundang Tuhan Sri Krishna agar beliau bersemayam berwujud dalam Arca Wigraha tersebut. Well, there is no sadhu, no pure devotee, what will do? Tapi kalau tidak ada sadhu, guru, penyembah murni, apa yang dapat kita lakukan? Titik you ask this question to Gurudev. Titik you ask this question to Gurudev. Ya, Titik Su juga telah pernah menyampaikan pertanyaan ini kepada Gurudev. And Gurudev said, you do together chant very nicely, then Krishna will appear. Ya, dalam keadaan sadhu guru tidak ada, ya, penyembah murni tidak ada, Gurudev mengatakan semua penyembah berkumpul dan mengucapkan nama suci bersama-sama, ya, dengan baik, sehingga Krishna sendiri akan muncul. Again, pertama-tama aku mohon maaf karena terlambat hadir. Saya berdoa supaya jamnya bisa berhenti setengah jam. Tapi rupanya tidak bisa. Nah ini terkait kebebalan hamba, terkait dengan anata. Seringkali Guru Maharaj menjelaskan maksudnya juga dengan anata ini. Tapi itu selalu menjadi hambatan hamba untuk melakukan pelayanan kepada Guru dan Krishna. Mohon sekali lagi Guru Maharaj menjelaskan itu dan langsung menanamkannya di hati hamba. Tidak menjadikan halangan lagi. Terima kasih. First he want to ask apologies because he come little bit late, and he already tried to pray that the watch should be stopped for 30 minutes, but the watch cannot stop. Should be delayed for 30 minutes. So he jokingly said that because he is late about 30 minutes, yeah, actually on what you want, yeah. what duty is duty. Yeah, then he prayed, but that watch should be not moving for 30 minutes, and then he Whose watch? the time. This clock or his watch? So he has a question that many times when Guru Maharaj or Gurudev already explained many times about the anartha, but still this anartha is still become our obstacle to move on in our devotional journey. Yeah. So now please kindly Guru Maharaj explain, yeah, about this anartha, and please kindly also deeply what is the to implant this anartha, this explanation in our heart, so we can understand that this anartha not anymore become our obstacle in our devotional journey. We have to speak what type of conversation. Yeah. So all kinds of anartha. All kinds of anartha. Apa jenis anartha yang mana katanya yang Prabu Katimasan gitu. All kinds of anarthas are there. Kelemahan hati. Hridaya Durvalya. Hridaya Durvalya. Especially asking for the Hridaya Durvalya anartha. Weakness of Let it be there. Don't think to get rid of Hridaya Durvalya.
Jangan dulu berpikir untuk bisa terbebas dari Hridaya Durbalya ini. Biarkan dulu di sana. Develop desire to serve more and more. Ya, kembangkan keinginan untuk dapat melayani lebih banyak lagi. Automatically, eventually, will be running. Ya, secara otomatis nantinya Hridaya Durbalya ini akan pergi. Don't think about Udayadur. Jangan pernah berpikir tentang Hridaya Durbalya. Just think how I serve Krishna more and more. Ya, jangan yang perlukan adalah hanya berpikir bagaimana saya dapat melayani Krishna lebih banyak lagi. If you try to get rid of Udayadur, your life will go, you cannot. Ya, kalau kita hanya berusaha untuk menghilangkan Hridaya Durbalya ini, ya, terus berpikir tentang itu saja, waktu kita sudah berlalu kita tidak tahu. But if you will serve Bhagavan Krishna with wholeheartedly, Tapi kalau kita melayani Bhagavan Sri Krishna dengan sepenuh hati, he is very powerful. beliau yang sangat hebat, sangat kuat. One day you will find their weakness is gone. Ya, dan suatu ketika nanti kita akan menemukan, oh, itu kok. Sekarang yang jadi. So Bhakti Saraswati Thakur said this thing. Ya, seperti Siddhartha Saraswati Thakur juga mengatakan, How long you try to get rid of another is so much like big mountain. ya. Jadi berapa lama kita akan selalu berusaha hanya untuk konsentrasi untuk menghilangkan anarta saja. Ya, karena anarta itu seperti gunung Himalaya. Better try to get some artha. Lebih baik kita berusaha untuk bertindak positif, artinya untuk mengumpulkan arta. Paramarta. Paramartha. Ya, In India, artha means money. ya. You also hear arta. But we need paramartha. Ya. Jadi jangan berusaha keras hanya untuk mengumpulkan arta saja. Ya, mari kita sekarang berusaha keras untuk mengumpulkan paramarta. When paramartha will develop, the anartha will develop. Ya. Jadi kalau paramarta ini semakin berkembang, maka Hridaya Durbalya ini juga semakin mengkerut, semakin mengecil. But we should be in devotional practice. Tetapi kita harus di dalam yang praktis bakti ini. We should not run away. Oh, my anartha is there. What I will do? Let me go. Ya, ya. Tapi jangan melarikan diri. Oh, saya masih penuh dengan anarta, lebih baik saya lari bersama anarta. Gitu. One pot full of stool, and you will go and just fetch water from Ganga, pure water. You will just put deep into Ganga water this pot and take it out. You will think the stool is gone. Ya. Seperti halnya kita memiliki satu periuk penuh kotoran. Kalau kita ingin mendapatkan air Ganga dengan kita memasukkan satu periuk penuh kotoran itu ke dalam air Ganga, kemudian kita mengangkatnya keluar, apakah kita berpikir kita mendapatkan air Ganga? Put that pot into Ganga water for some time. Then after some time you will see that all the stool gone, only Ganga water inside. Ya, dan taruh dulu, ya, tenggelamkan dulu periuk yang penuh kotoran ini beberapa lama di dalam air Ganga. Ya, beberapa lama kemudian semua kotorannya akan hilang, yang ada di sana hanya air Ganga. Karena dia Apakah dihangatkan. Anda mengerti? Can you understand? Bentuk anatta. What is the other form of anatta? What is that? The other form of your anatta. The other, I told Dharma Artha Kama, all Artha is inside. ya, dharma artha kama itu juga ada salah satu bentuk anatta. Ya, segalanya ada di dalam. Ya. Okay, thank you. Second session will be started. Ya, terima kasih banyak. Ya. Omkar and Hare Krishna Mahamantra are not different. Because Omkar means that represents Bhagavan himself. So similarly, Hare Krishna Mahamantra means it represents Bhagavan himself. That was Prabhupada said.
Vinatan Nama. So there is no difference between Hare Krishna Mahamantra and Bhagavan Krishna himself. There is no difference between Omkara and Bhagavan himself. So when we are chanting Hare Krishna Mahamantra, then automatically Pranava is there inside. Bhagavan is there. So no need to go for Pranava. Many they say, oh, you are not chanting any Omkara or this. Okay. We are chanting always sound vibration always there. That we spoke. But it is maybe some people will give me opposite way like why need to chant Mahamantra, just chant Omkara? Yeah, let them chant Omkara, no problem. But the thing is that they are feeling that the Omkara is Bhagavan. And they feel like that. If they are feeling like that, it's okay, it's okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Also we are having Omkara is there. Guru Maharaj was given this name by Narada. That means one is feeling that Omkara and Bhagavan is non-different. Then it's okay. So why I will not chant Hare Krishna Mahamantra? That Hare Krishna Mahamantra is meant for Kali Yuga. Because only you can say Om, but other mantras you can utter nicely. What is the use? We are not that expert in Sanskrit to chant other mantras in this area. Therefore we have given this very easy mantra. No need of because Hare is Radharani, Krishna is Krishna himself. Oh, both are there. So what is the use of saying Om? No need to say Om. That doesn't mean that we are saying Pranava is not needed. Pranava is needed means Pranava means what? Sound vibration. The name of Krishna. So when the sound vibration is Omkar and sound vibration is Hare Krishna, it's same. Because Bhagavan is there. The realization is something. Bhagavan is one different from Bhagavan. Jadi pertanyaannya tadi, ya, bahwa dikatakan bahwa antara Omkara dengan Mahamantra Hare Krishna adalah sama, karena itu sama-sama representasi daripada Tuhan. Abhinatom Nama Namina. Tidak ada perbedaan antara Omkara sebagai perwujudan ataupun manifestasi dari Tuhan dalam bentuk getaran suara, dan juga Mahamantra Hare Krishna sebagai nama suci Tuhan, karena sama-sama absolut. Tetapi pada umumnya orang mengucapkan Om, apakah dia mengerti bahwa itu adalah Pranava, itu adalah perwujudan dari bentuk rohani Tuhan ataupun getaran suara rohani Tuhan? Ya, kan orang tidak mempunyai pemahaman seperti itu. Ya, itu masalahnya. Karena itu untuk Kali Yuga ini, ya, orang mungkin bisa menyebutkan Om dan sebagainya, tapi apakah dia bisa menyebutkan mantra yang lain dengan sempurna? Ya, karena kita tidak ahli Sanskerta dan sebagainya, karena salah pengucapan suatu mantra juga artinya akan bisa berbeda dan hasilnya juga bisa berbeda. Karena itu untuk Kali Yuga ini kita dianjurkan untuk mengucapkan Mahamantra Hare Krishna. Dengan mengucapkan Mahamantra Hare Krishna, Omkara sudah ada di dalamnya. Ya. Jadi karena itu kita sebagai penyuat tidak perlu dibingungkan untuk hal itu. Ya. Jadi itu. So, in relation to Mataji's question, is that other personalities also similar like that? Like Gauranitai or Jagannath, Radha Krishna? Who is Gauranitai? And Who how is about Gauranga? Who is Nityananda? and how about Shiva? Is also same like that? You first you tell me who is Gauranga, who is Nityananda? Guru Maharaj bertanya, siapa itu Gauranga, siapa Nityananda? Apakah Prabhu mengerti?
basis is not Shivaji. Shivaji is not Krishna, Krishna is not Shivaji. Shivaji is not the supreme personality of God. Jadi kita harus memahami bahwa Shivaji beliau bukan personalitas Tuhan yang Maha Esa. This Pranava Omkara is representing Bhagavan Krishna, the supreme personality of Godhead, Krishna or Vishnu. Ya, jadi Omkara ini tidak mewakili, mempresentasikan Shivaji, karena Omkara ini adalah mempresentasikan personalitas Tuhan yang Maha Esa ataupun Sri Vishnu atau Sri Krishna. Then you will ask another question that why you are saying Om Namo Shivaya. That's my question. Sudah dicoba pertanyaan berikutnya. Kenapa kemudian orang mengucapkan Om Namah Shivaya? Shivaji will not be happy if you say Namo Shivaya. Ya, kalau Shivaji kita will be happy if you are worshipping his Lord Om. Vishnu in the form of Pranava Omkara. Jadi tidak ada pernah kita mendengarkan ya orang muja Shiva yang muja Nama Shivaya gitu. Yang pasti ada Om di depannya. Karena Shivaji sendiri tidak akan berpuas hati kalau orang hanya memuji nama beliau. Ya, Shivaji akan lebih berpuas hati kalau penyembahnya juga lebih dahulu memuja Tuhan pujaannya Shivaji, yaitu Sri Vishnu, Rama ataupun Sri Krishna. Karena Om itu adalah mempresentasikan Tuhan pujaan Shivaji. Itu artinya Vaishnava Om Sri satu aja. Sanat Kumar? Tadi kan Guru Maharaj sudah menyampaikan bahwa antara nama dan Krishna sama, tidak ada perbedaan. Kita juga sering mendengar bahwa antara Sri Vishnu dan Sri Krishna tidak ada bedanya. Jadi pertanyaan saya, apakah apa yang dalam bentuk apa atau dalam konsep apa Krishna dan Sri Vishnu itu sama? Ternyata dikatakan Sri Vishnu tidak berbeda dengan Sri Krishna. Pertanyaan saya, apa yang membuat Sri Vishnu dan Krishna itu sama? He has a question that between the name and Om non-different, and also sometimes we heard that between Vishnu and Krishna also is non-different. So in which aspect that Vishnu and Krishna are same? Always say, Lalu, Vishnu is the expansion of Krishna. Vishnu adalah ekspansi dari Sri Krishna. Krishna is a avatari, source of incarnation. Ya. Krishna juga disebut sebagai awatari. Beliau adalah sumber dari semua Vishnu awatara. is avatar, Dan Vishnu adalah awatara Sri Krishna. Guna avatar. Disebut juga sebagai guna awatara. Sudah paham? Masih ragu? Kalau masih ragu, akan penjelasan lebih lanjut. Okay? Thank you. Another program is there. Jadi mungkin kita akan langsung ikuti Sunday Quiz di bawah ya, di Ladang Opingan. Jadi kalau Prof. Prabu dan Mataji yang ingin ikut program di sana silakan untuk mendengarkan kelas sesi 2. Besok malam sudah ada Puja Bihari Klungkung. Jadi kelas besok di Klungkung mulai jam 8 malam.